ہاں تو پیارے بچوں، اسماء حسنہ میں سے ہم کس نام پر تھے؟ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کس پر بات کرنا چاہیں گے آپ؟ محترم، اللہ کے ایک نام سے میں بہت خوفزدہ ہوں۔ کس نام سے خوفزدہ ہو ایبرس؟ القہار محترم۔ اس نام سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ بس تھوڑا سا پڑھا تھا میں نے، القہار یعنی قہر ڈھانے والا۔ ہاں یہ صحیح ہے، بالکل سچ۔ لیکن دشمنوں اور ظالموں پر قہر ڈھانے والا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم اس سے ڈرتے رہیں۔ اللہ اسے ہی نوازتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جنہیں اللہ علم عطا کرتا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ہر شے پر غالب اور بخشنے والا ہے، لیکن اس خوف کے پیچھے حکمت ہوتی ہے پیارے بچوں۔ کیسی حکمت محترم؟ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دے تو وہ اللہ کے سوا ہر شے سے ڈرنے لگتا ہے۔ وہ خوف علامت بن جاتی ہے ان کی۔ کئی لوگ اپنی حیثیت کھونے کے خوف میں ہوتے ہیں، کسی کو شہرت کھونے کا ڈر، کسی کو اپنے مقام کی تنزلی کا ڈر۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی مومن صرف اپنے پروردگار کی رضا اور اس کی محبت کھونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مومنوں سے محبت کرتا ہے، ان کا دوست اور مددگار ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ القہار اس میں مبارک سے جو نہیں ڈرتا، وہ زمین پر مصیبتوں کا خالق، حق کے خلاف لڑنے والا، یہاں تک کہ انسانوں پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بھول چکے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا جب اپنے اعمال کا انہیں حساب دینا ہوگا، جب وہ دوسروں پر ظلم شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں القہار اسم سے سزا دیتا ہے، جس طرح اس نے ابراہہ اور اس کے لشکر کو سزا دی تھی۔ ابراہہ کون تھا محترم؟ ابراہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ پر حملے کے لیے وہ اپنے ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ حملے کے لیے آیا تھا؟ یہ سب کیسے ہوا محترم؟ بتاتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں آنے میں 52 دن باقی تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بری خبر پہنچی کہ یمن کا بادشاہ ابراہہ مکہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ ابراہہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ قبضے میں لے لیے۔ عبد المطلب ابراہہ کے پاس گئے، اپنے اونٹ واپس مانگے اور کہا کہ کعبے کا مالک کعبے کی حفاظت کرے گا۔ ابراہہ ناراض ہو گیا اور کہا کہ کعبے کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قریش کے سردار عبد المطلب نے اس سے آخری بات کہی، میں دخل نہیں دوں گا، تم بھی یہی ہو، وہ بھی یہی ہے، یہ کہا اور اپنے اونٹ لے کر چلے گئے۔ مکہ کے لوگ گھبرا گئے، وہ لوگ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ مکہ خالی ہو گیا، حرم شریف ویران تھا، عبد المطلب اداس تھے۔ قریش کے ایک بزرگ نے کعبے کی کنجی تھامی اور کہا، الہی، لوگوں کی جان خطرے میں ہے، ان کی حفاظت فرما، کعبے اور اس کا طواف کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد وہ بزرگ بھی پہاڑ پر چڑھ گئے اور کعبے کے لیے صرف ایک غلاف باقی بچا۔ یمن کے پرچم دکھائی دینے لگے، خوشی کا گھر تنہا تھا، مقام ابراہیم تنہا تھا، ہجر اسماعیل، حجر اسود، کعبہ معظمہ تنہا تھا۔ اور پرندے ظاہر ہے وہ چلتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی تخلیق اڑنے کے لیے کی ہے۔ وہ زمین پر ہر جگہ اتر نہیں سکتے۔ وہ پرندے تیزی سے آسمان پر اڑتے نظر آ رہے تھے۔
मुहस्सिर की वादी तक अबराहा का लश्कर पहुंच चुका था। एक बहुत बड़ा हाथी आगे था और उसके पीछे 60,000 का लश्कर काबे पर हमले के लिए बढ़ रहा था। हाथी इससे पहले चलना शुरू करता, अबराहा का जासूस तुफैली हाथी के पास आया और सरगोशी की। उसने कहा, वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो, क्योंकि ये जगह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी हिफाजत में रखी है। फिर तुफैली भी पहाड़ पर चला गया और हाथी अचानक घुटनों के बल बैठ गया। लश्कर में अफरा तफरी फैल गई कि हाथी को क्या हुआ है। उस हाथी का रुख किसी भी जानिब करते वो पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता, लेकिन जैसे ही उसका रुख काबे की तरफ होता वो बैठ जाता और आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने उस हाथी की सूंड को भी चीर दिया ताकि वो खड़ा हो और आगे बढ़े। हर कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक आसमान पर एक साया सा बन गया, समंदर की तरफ से आए हुए गहरे बादलों की तरह। वो वाज़े होते गए और साफ नजर आने लगे। अब उनका लश्कर खौफजदा हो गया था। ये देखकर उनकी आंखें फटी रह गई थीं कि अबाबील वहां आसमान से बारिश बरसा रहे थे। वो बारिश पत्थरों की बारिश थी बच्चों। वो परिंदे जो जमीन पर कदम नहीं रखते, छोटे बड़े मुख्तलिफ हिस्सों में गिरोह के गिरोह आगे पीछे उड़ने वाले, अपने पैरों और चोंच में कंकर लिए हुए थे। आसमान उनसे भरा हुआ था। उनके पर बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद थे। वो अल्लाह की तरफ से थे। ये वाज़े था कि वो अजाब के लिए तख्लीक किए गए। अजाब शुरू होने वाला था। अबराहा और उसके लश्कर पर वो पत्थर बारिश की तरह बरसने लगे। पत्थर उन दिलों को पीस रहे थे जो खुद एक पत्थर बन चुके थे। 52 दिन बाकी थे। काबा तन्हा नहीं था। काबा मुहाफिज के बगैर नहीं था। काबे से तेज आवाज आई, कहां है तुम्हारा लश्कर? कहां है वो लश्कर जिस पर गुरूर था तुम्हें? कहां है भागने की जगह? और भाग भी कैसे सकते हो तुम? अल्लाह तुम्हारे पीछे है। अबराहा हार चुका था और फतह अल्लाह की हुई। मालूम होना चाहिए कि जालिम का अंजाम आतिश है। हिसाब लेने वाली सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। मोहतरम, जालिम अगर हमले के लिए लौट आए तो क्या अबाबील दोबारा आ जाएंगे? अल्लाह ताला के अल क़हार इसमें शरीफ ने उस दिन अबाबील की शक्ल में अजाब भेजकर काबे और मासूम लोगों की हिफाजत की। अब अल्लाह के बहादुर मुजाहिद इस दुनिया में मासूम लोगों की मदद करते हैं और इस दौर में अबाबील की तरह जालिम को उसके जुल्म की सजा देते हैं। अपने आप को इतना बुलंद करना चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को थामकर हक की राह पर कायम व दायम रहें और अल्लाह पर यकीन रखें, ताकि किसी मजलूम की दाद रसी के लिए अबाबील का इंतजार न करना पड़े। दोस्तों से ऐसे बात करें जैसे नूरानी फरिश्ता हो, और दुश्मन से जब मैदान जंग में सामना हो तो अबाबील बन जाए।